Sara din na. Amo na niya na. Ang sinisiring. Ay, ipakabuhi ha. Ipakabuhi ha. Please, ihatag na please. Please lamang, ihatag na. Warin na kayo sura. Ihatag na agad. Please, please forgive me. I know I wanna do. Ibigay mo na. Hatag na agad. Sige na agad. Inod ka awod. Please. Wilumad. Please, ibigay mo na. Jordan. Please, ibigay mo na, sir. Jordan, Sir Mel. Ibigay mo na. Ay, ko to da. Please. Katag na agad. Pangko na kadlay namon. Okay. Termina kami bulad. Namon sura. Noodles. Do. Bog-bogan yung kwan. Ma'am. Lalaki nga itong sir sa. Babae ay ma'am sa. Pamalit mo pa yung commercial. Hindi da. Hindi kaya ipadisal. Pop-up cool. Bago dito maya TikTok. Atag nagad. Atag nagad. Lehes. Malunggay. Malunggay pandesal. Kuyampaw. Patay. May itong sir. Hatag nagad. Pop-up call. Malunggay pandesal. 5. Tag 5 la. Ayaw call. Hatag na. Please. Ihatag na sa Jollibee. Agila kami. Love ko Sige nagad. Angat nagad. Ayaw pagkop-kop sa baras. Baka din na. Sige na. Hatag nagad. Ito, kaya din ko ano. Sir. Kuha ba ito? Syringe.
Madalas na sana, yagin na plano. Bigay mo na. Pios, come on the move. Ito, may klaro kung nangira ng pinamintura. May hilo pa. May napakan. Klaro mo din. Tagawa mo builders. Is brought to you by Sito and Coca-Cola. Adin na. Ayaw pa kabuhi. Please. Ha? Ayaw ha? Wag po. Dukdukan wala para mag-irokan. Hatag na mangga. Hatag na mangga. Hindi, magtutumpukan natin. Iton. Bungkulon. Na it. Please forgive me. I do what to do. Malapit na. Malapit na, call. Malapit na, call. Sana all. Next time, si Murad. Yung rod natin ay galing sa Eastern Tackles. Ruby Infinite Sea Bass 9 twin medium heavy. Yung reel natin ay Ryobi 3000 Red Sour Pro from Sir Kimbo ng Caldiga. Papa cool. Papa cool. Ayaw cool. Ayaw cool. Hatag na cool. Yung braid. Ha? Yung reel natin ay Eastern Tackles 16 pounds. Siyempre. Eastern Hunter 2 yata ito. Ganito. Buti ka na pa kunin ko. Ilang minutes na yan? 15 minutes na to. 15 minutes na mga. Ito, naglat ka tayo ng ating pinaglalat yung buget. Kaya mga salamang, malamang sa malamang. Ito'y alamang. Kuyang pao, kapandisal na ng sama ko. Papa cool. Kapakul. With cheese. Cheese. Pagpin ko lang. Napuri lang nga, pampawikan. Ayaw ah. Daki. Okay no, kay matpawikan. May produce shop. Padamuin. Papa cool. Mano, yung po ting. Ayaw ha. Ako ito yan. Ano ba ito? Nabusag. Ano ito? Tumano, nabusag. Kaya nabalabag man ito. Ito. Java face hugger. Ano ka? Yung ito pating. Ha? Pating? Pating. Uho. Ano, pating ko dada. Ini mumsa na tail. Uho. Na tail ko ay. Lamamsa. Queen fish. Hala. Hala. Hala ka cool. Ay! Papa cool. Bilang makakabuhi pagod. Kaptidayon. Dag. Ikog. Papa cool. Papa cool. Papa cool. Papa cool. Thank you, Lord. Thank you. Pandesal. Papa cool. Plus mangsa. Sana all. Sana all. Papa cool. Papa cool. Wala ka, nabalabago. Nigot. Grabe oh. Yay! Kadadada ko! Ang ulo pala! Ayay ka. Di rin madara ni Mukawil na gutiyay. Very good. Regunad to kanina nga akong utod na. Yung hook natin ay galing kay ano, yung foreigner na pa, ano natin from Canada. Si Sir, ano yan? Yamakatsu. Yay! Wash out, wash out!
from Canada. Out from Canada! Yan! Ano. Ay, flashlight sir, kay Masuniyaw. Flashlight, tigba pa. Flashlight. Parang tayo ng flashlight. Ano. Parang flashlight sir, kay Uy! Papap Call. At yung kayo niya di rin ang nakakasuwan. Dahil na ito. Kadako. Yay! Samad kayo to. Katatarong. Yay, oh. Sana all, Papap Call. Kasi yung hindi rin yung nakakalip and right. Pero may mo flashlight sir, true. Ayaw na. Hey! Sus, kay kung nagto nga akong lagi, di rin tumadara. May ha. Natal wrap ngayon na yan. Kadadako. Sorry sir.